तो नमस्कार, आज 29 डिसेम्बर 2025 सोमवार। तो चलन जानी नवा दिन गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी कौन कौन रही पूर्व जदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब निहाती करनी धरुची सारा ओडिशा 4 दिन घन कुहुड़ी अलर्ट। राज्यर विभिन्न स्थान में आगामी 4 दिन घन कुहुड़ी रहिबो। उत्तर ओडिशा आभ्यंतरीण ओडिशार किछि स्थान में घन कुहुड़ी दृश्यमान हेबो। उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थान में स्वल्प और मध्यम धरण कुहुड़ी देखाजिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। रविवार और सोमवार आभ्यंतरीण ओडिशार अधिकांश स्थान में पारद 10 डिग्री तलक खसी पारे। सेपटे बालेश्वर भारतर सबुठारु प्रदूषित सहर पलटिछि। विश्व वलय दिल्ली समेत देशर बड़ बड़ सहर एथिरु वर्तिनी ओडिशा स्थिति गंभीर रहिछि। बालेश्वर भारतर सबुठारु प्रदूषित सहर। बालेश्वर वायुमान AQI 338 छुईछि, जहाँकि अति निम्नमानर। एभली स्थिति स्वास्थ्य रोगी स्थिति बिगड़ी पारे बोली चेतावनी दैछन्ति विशेषज्ञ। भारतर 10टी सर्वाधिक वायु प्रदूषित सहर तालिकार ओडिशार 7टी सहर स्थान पाइछि। वायु प्रदूषण बालेश्वर देशर प्रथम स्थान थिबा बेले तालचेर द्वितीय और बारिपदा 6 नंबर रहिछि। तालचेर AQI 320 रेकर्ड होइता बेले पश्चिमबंगर हळदियारे 316, पंजाबर रूपनगर 311, विशाखापाटनम 303 और बारिपदार AQI 301 रही। 10म श्रेणी पर्यंत मागणा पाठ्य पुस्तक मिलिबो कहिले मुख्यमंत्री। भारतीय संस्कृति और परंपरा को मूल भित्ति रूप में ग्रहण करी शिक्षादान करिथाए। सरस्वती शिशु मंदिर उत्तम शिक्षा परिवेश और गुणात्मक मानर शिक्षा प्रदान को शिशु मंदिर शिक्षा प्रणाली सबुठ अधिक गुरुत्व देइथाए। केन्दुझर में बणियापाट सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी यही कथा कहिसंती। बणियापाट शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव में जोगदेवा अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिथिले समग्र ओडिशा रे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिक्षा क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन आनी पारिछि। सही परिवर्तन धारा को अब्याहत रखा दिगरे यही शिक्षानुष्ठान भूमिका कौन मात्रा कम नुहे। जिते दूर दूरांत अंचल सरकारी स्कूल नथिला सेतेबेले एही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ही ओडिशार पिलांक भितर शिक्षार आलोक विकिरण कर चलीथिला। आज जदि आमे शिक्षार मान उपर तर्जमा करिबा तेबे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिक्षार मान अत्यंत उच्चकोटीर। एही स्कूल पिला माने बोर्ड परीक्षा बहुत भल रिजल्ट करती। सरस्वती विद्यालय समूह केवल प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी बनै न थाए, यह विद्यार्थी को भारतीय संस्कृति परंपरा विषय में शिक्षादान करने सह उत्तम मनुष्य गठन कर एक महत्व भूमिका ग्रहण करिथाए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर केवल एक विद्यालय नुहे, यह मनुष्य तैयारी कारण शिक्षा ही सही माध्यम जहाँ अज्ञान रूपक अंधकार को दूर कर ज्ञानर दीपाली को प्रज्वलित करिथाए। पुणी सक्रिय हेले आतंकवादी, महिला छोट पिला सामिल। शत्रु देश पाकिस्तान तार कार्यकलाप निवृत्त हेउनाही। पाक अधिकृत काश्मीर POK रे पुणी थरे तालीम शिविर सक्रिय होबार लागिछि। शुक्रवार दिन बाहावलपुर में जैश मोहम्मद आतंकवादी एक बड़ भिड़ एकत्रित होइतिला। लश्कर ए तैयबा मध्य POK रे एही महिला शाखा को सक्रिय करिछि। अब्दुर रऊफ रिजवान, हनीफ आबू मूसा इत्यादि समेत यार समस्त शीर्ष नेता माने POK रे मीरापुर रे बैठक में उद्बोधन देवाई उपस्थित थिबा सूचना रही। जैश मोहम्मद जनवरी 1, 2026 POK रे मीरापुर रे थिबा तरबिया तालीम शिविर रे 7 दिनिया गस्त आयोजन करिवो। जैश मोहम्मद गढ़ी हबीबुल्ला बालाकोट इत्यादि रे यार सार्वजनीन रैलीर गति वृद्धि करिछि। अनेक छोट पिला मध्य सेमानंकर तालीम शिविर रे सक्रिय भाव में अंशग्रहण करिसंती। जैश मोहम्मद सार्वजनीन भाव में स्वीकार करिछि जे काश्मीर टाइगर्स तांकर फ्रेंड अटे। पाकिस्तान अनेक स्थान में LIT आतंकवादी शिविर निर्माण द्रुत गति चली। लोयर दिगरे LIT तालीम शिविर जिहाद ए आक्सा गत किछि मास धरि कार्यक्रम होइछि। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री को मनमोहन को कड़ा जवाब, कहले अभियोग भित्तिहीन। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री को कड़ा जवाब देले मनमोहन सामल। संबलपुर श्रमिकों को पिटी पिटी मारदेवा प्रसंग में ममता बानार्जी पोस्ट को टार्गेट करी बर्षिंट राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। से कहते ओडिशा हेउ बा पश्चिमबंग हेउ भारतर केउठी भी श्रमिकों उपर निर्यातना ग्रहणीय नुहे। मानवाधिकार को उल्लंघन करने ठीक नुहे। यह विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबा दरकार। हेले एहाकु नै पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी अजथा बिलिबिली हेउचंती। मार्च मासरे पश्चिमबंग निर्वाचन थिबा कारणरू ममता एमिति हेउचंती ना अन्य किछि तांकर उद्देश्य रहिछि। ममता बानार्जी अभियोग कौन भित्ति किंबा आधार नहीं। एभली संवेदनशील घटना राजनीति करने ठीक नुहे, यह अत्यंत निंदनीय। भविष्य में एमिति घटना जमी बारंबार न घटव ता आलोचना करने उचित।
ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଜବାବ ଦେଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଙ୍ଗିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟିଛି। ଡିସେମ୍ବର 24ରେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଲେ ମମତା। ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ନିର୍ଯାତିତ ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କାହିଁକି ଆମେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମମତା ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ଖୋଲିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ୍। ନୋଏଡାସ୍ଥିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମେଡିକାଲ ଇନୋଭେସନ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଞ୍ଚ ବନିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଓ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ଏକାଠି ଆଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲ ଆଧାରିତ ଏଆଇ ସମାଧାନକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାସ୍ତବିକ ପରିବେଶରେ ପରଖାଯିବା ସହ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ବୈଷୟିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସହଯୋଗ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଲାଗି ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମଧ୍ୟରେ ମଜବୁତ ତାଳମେଳ ତିଆରି କରିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଇନୋଭେଟର୍ସଙ୍କ ଲାଗି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଜିଏନ୍ସିଏମ୍ଆଇ ସିଇଓ ଡାକ୍ତର ରାହୁଲ ସିଂହଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଇନ କ୍ଲିନିକ୍ର ସଞ୍ଚାଳନ ଦେଶର ଓ ବିଦେଶୀ ଅନୁଭବୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖରେଖରେ ହେବ। ଏଥିରେ ଲଣ୍ଡନର ଡାକ୍ତର ଶିବା କୁମାର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଡାକ୍ତର ହର୍ଷ ବୟାନଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତର ଦୀପ୍ତି ଚୁଗ ଓ ଡାକ୍ତର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ କ୍ଲିନିକ୍ ସବୁ ମାସରେ ଡାକ୍ତର ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଗତିବିଧି, ବାସ୍ତବିକ ରୋଗୀ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଆଇ ଟେକ୍ନିକ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗର ସୁଷ୍ଠୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଗୋପନୀୟତା ଓ ନୈତିକ ଏଆଇ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ ନା କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ତ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।